Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Awa khasuku nyene bane su tokonda jamu. Wanata alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala tigana wa sallin fare maga. Nemado kisi yaga maga. Bana hadam remme harana diga men panna kinyanda gralla. Sakatona ke boto khibarango ke gil kete ko idangi tano goda khibarango. Watu comme dimanche ngoy mo le debu mo na menyere. Ken tunan ko yana nyangi agralla. Donc on a la tigana. A komi ngar ko mo robe ke botu fumbe ga botu ke sababu. Angat gilgili watte ken ali do sas naxa. Layti no mo botu debal. O kuy me comité technique xaro gana ni safene medanga. On est visioconférence nya debal. On a safé medanga, on a même go fini nyogoni kama. Kenchu pokona wase taxul me kama. Bon debu mu ku ka do dala yu ngutu dudanga na la yu ngutu danga. Nan ton ti kapame ban xirsuñani aga watte ke gani xaqat ke wagani sañu ngo xaqat we amani sere xaqile ngat na nga debu me déplacement danga ada watte ke da ban ku be ni ga sikkido watte ke xibara ko mi ga Kenya ko ngodanga ko ku be ni ga sikkido watte ke xibara ku be ni ga sikkido watte ke xibara ni Kenya ko ngodanga nanti fumbe o gam patanta tokono sebudanga ona kisi watke kenchu nan kisi watke nan wase kisi na sugi lalla ha hada mreme manke ngada fu anke ne sababu nya debar sababu ko nganna debari anan kinya ngamu no ko ke bagi lalla ha gana tanda ngam hakkitelo ka ngana kitelo ka Allah torene angana kitelo ngana tora nani tora ka nyima joguma kam jogdu kam. Alors Kenya no mani god butu de bagili ku khasuma ne me gilgil mois de février ndo sa no butu ta awa ken ko ta ko ngadi ni wa Wagadu Vision TV Ibrahima Dianka adin khri atinda ngati nyamulla ida igedi télévision ke de bag haqqati dangi ak télévision ke de bag do sa na khade sa nambara awa télévision ke banu soninka ko ga siga gri e mulla ido association gebe idi tahu igade khibar ke ko ngida khaku ngana ni fofo de bag ni soni krake idi simma sire nyani do debu mu kuy mena tahu ini mo ko ngida ina ko ngida nga television ke fumbe de girindi ina joppo so na gollu beni de bari fumbe ni gi khakli gamul ina de bari kenchu ku nga wana kati safene sire suga na ngaklenkini wara ga me de man mo fini ku raga tel mo be kane wagar ko ngi anta hanka intadi ta samba da khibar sam sumbul parce que da fina khil gar ko ngada alors ken no honki tan ti dang dikata ga communiquer de bag na gatin de bug mun nalli bano ma nyogoda ogoda adion laydul nan on ti khil on ti kapem botu ntemu liga mo ko ci radio ana wagna bane su khil bane ku beni su nawti gilgil balu ma gande su numéro ngi mbax ku beni gadde bek sa fen de téléphone ngutu ndi su khil bane na khibar ke ko ngar ko bani sere su da nga suit na ken fi sere awon ti khirsu nyana khaya o yan ton ta hakka mede yibe gana nya ngana wakila la gag la khairun yibe gam wakila na limine khay anna sere kha kama na tegen kantam ndi fete me kenya communiquer ke boku al khamsa ado al jumando sibiti bon kay me da communiquer ke boku mo robe ak jewara ay wak sergebe ay wak ban paga khirindi ndayo ni khirsasa bon yogoni nati mamugu yogoni nati bon voilà donc finalement dal alla kit ku antewe ku attaque ne botuke bon nyamula nan pungo ke yime ha ko be ne gatewe bon debu ko be ne gatewe ni mingali su kon khadanga sa sere su sere ngare mingal kon khadanga bon na fa wana khibar ke joppa bon ke kenda ke digamu ko ata pour na debu ku mama bana na sere kana li nyuma nga sakatan krisse bano gamma ko tel sa sere su kanya wana rek debu me su kango no mo kon ngada o gamma ko ne Kenya de bagne kha fini ndaga mo xonna o suna meñi igar so na meñi haklu nyana meñi ban fora nyana ke ngakle nga ana nyan kenda Kenya tongu Kenya saba nga ando sereten na sefa xama ni hakle ko anyi mena dunge nanta hakle ki anci ki ampos Kenya no gara hakko me ha kempa lon ta kapame o tel sere su kanya wana do mo ko ngandanga fumbe gamma ko ide anna ko ngodanga wana golnyatike voilà qui a un déplacement ke xana haqqato aussi parce que 11h nya ko recommencer 11h15 bon fini mo honda Dakar on se rentre me kama
kenya no gada 15 minutes ke kin sogo ben sogo falli garin ibe gana ri menana tebe butuke kutan alors ke ku nga Doucouré en ton emprunt Sadio Doucouré ana télévision ke directeur bon Ibrahima Dianka a ndin khili sakinen khayere gankasi me sakinen nyimbe din khili pour nanti muli do ido au comité technique o so filisiki nan taxu wana ko ngi dang gilona chef collectif ke do jopado association niku waga bout kilu ben bon kay mi anti danga nan cebri fina bawnu o do documentaire yogo debri ndengame ado khado audience yogo trini ministre de la santé ado promis nanti yo recevoir donc wagana agano recevoir hakbe kenna nya prétexte wada game wala ga masalanga collectif ke xibar kenyand ken xibar khataglandi harbi kengi duwa o ma wara bawno di odi me harbi boy faga gouvernement changer kha ministre de la santé kema changer donc oda batenga oda gana takko tasu oda gana foté mu fumbe mogo ile wagadu vision télévision de TV odi na masala collectif ke xibar voilà qui a une digame ngi londi na digame ngi ne fait comment s'appelle Sadio Doucouré ana fait introduire wana kungani ko mama ide bugu menyan ke kun Dawda Jabira bawno butinu ko soni nyanere wagana riere o ici sininga o i kuranga o i fotonanga bo kenchu mama nde woni mama alla gani tuga bagaje bawni sergel fofo de bak jaman ka fodanga ande de bakalla dang alla nan tugana serelay tambol ni sere an tan tugana khangana tambol la kala ken nan tugana alla gani tuga alla nta ay kanya kata bagaje wala kiyani khan kha to na diga men ken Sadio Doucouré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awa otine ata jallo ngede sefu beni ko mamando ko ntaka sagene do kunga donc har sawsu kofini ata o faba ni o kawni o gidani debugumu ona khana wari na khamama ado kungeni ko agede nyambo ko mbeya kendangi falle kudo nallo fike no nga joye ma hageni Wagadu Vision TV ageni telenka be soni kalle munge ke finantina deberi aga wurunu internet nkamay yo Wagadu Vision TV o mulona jopa ageri mo hombe asimme ngeri ya mo hombe alla denya Demba Ali Kanté Ibrahima Dianka nke Sadio Doucouré ado Wuri Fall Cissé oni émission yogo deberini wolofon telenka yogo igatina dangani Dakar Vision émission ke to ngeni dindengure o kunyi teleta komi alla de nya do war saxawga journalisme oga media ke kilenyay o ge nya deberini o de deberi khasu ndiatu age daga ketanke nga ma telenka ke khotanu ngedi kita fi ke sigi soni kon tiago khiliti no kusuya nanti manne khandenya émission ke sigi na fanyei o dangani o nya fayni mo sirenga sakati kubeni ge nyi jamam palle ken dangi falle ani oy me yille ta ko to na jatel laga golle ke ga mo xombe komi o ge nyi kebe deberni lenke kotage sigi adda ko nge soni ko nga harsa o yille khado ge nyi gollini kubeni maka o de wori ge nyi gollini mo xombe wacca mannen konti oya ona kentu manne khano kiten khawre kudoga katono yille no golle ke wutu oga anyana oy me khallenga aga nyana soni kampi ananya ganta nyana émission bane aga nyana telenka odo kenya khamuri e nyanyi mey ma alla ga nyana o de demandon kitake o suge do du ko fu ake nguri Fall Cissé me kagume France adi kite ko fo maka wuri fali mewe dono nga lenke kota o ko wetiyere oti lenke kota tuwa ko ke alla de fonne khalifo ikenga meja ke karanga surumadu ko anjige konto ya ona feranya surumadu ko gana kunkita mana sa golle kena yille ko tono wutini alla gede nyawgede surumadu ko kita age ni camera nunga ado lumière nu beni gan khawatele da batte o yille meñini khadinga nanto nan taxu ona fay ketta kege kite o katanya na kam o golle kena ngiri kenni ona dingira nyamuru oga production ni deberni nonga o yilo kitu kapame nanti ken dingira ona fera nyoga kita mo hombe o legeri ken kita zone de captage ken dingira o fagano nya lenke ko tanga oga o production ni deberni dononga montage nunda suga nyana nonga donc Wagadu Vision a riti ke mo hoy Wagadu Vision lenke ko tanga soninka lemu nya gobondi no bawni o faga équipe ken yimu tambido filloy yimu ku tambi suni soninko nyay kubeni geni journaliste nundo animateur ndasui yimu ku fili kunni technicien nunga iya faga kubeni camera nu kugi maxega filmandini yikunni olofol le muñe alla de nya odi ge nyige kafu olofon teleke de xotanu kita oge yilleri no ge do finu ngutu komi odi na xadli ngeni oge yille ke golle ko ngida
oti fonto ma ko faga finna gilla gilla hagal laweri ni ona tampi dome khairi ngana iri ni dimmambe ke tanke nga osuna yille ken ka takanini i khame duran basure iri itage nyam mo su hari iddaga nan liyo kuya ganani igate li kay gari ni khason no ko gallawe kenya kinniya kenke nga gembiya odina kato girnan kan finanga fike joppe ke mo xoy odi gere golle ke wutu ken kam may o yimmenu tikeni golle be gatu sere gebe dama joppana o kane alegere xenne bawo ode fayo ge nyino kumbe manende nya kunge meyd legeru kotono telle kane woti kenkunga ona mahati golle ke o gana nyi tengini katte wakati mbeta ona soron chukhiri nanti awa fagarono ke golle anani onte tu aga kane mo xombe ma ona kato awure monto koto na awure ken khani fo ame gemu anna serenchu impliqué anna debunchu impliqué anna daga kane ana khana maka ken di manga allini manne compte rendu kinia amo holla samanteni woti sasa golle ke ona wutu na wure bagandi na tu kebe gano honga ona odu fay golle ke ya yellima orawe koto na wure ba morante koto na wure o gana tu dimmambe nanti foyani orawe koto na denne kane ken di manga ke tawgere tu nanti phase de test ndangi ona kato o debugu mundo soro khorun khilinante ode odudo ke golle fay ode wori lenti lenki ke kotanga demande lamane gana ke foda ngani fikeya ado soutien lamane gana ke foda ngani inshallah moge kota dene kane donc kenyande sababu fike joppe gelli décembre kaso danginte sina danginte ke 2019 ode joppa kenyay lenki ke kotanga ode khotange be ngorano ho nga bawo dingira ke tugenea tampile ado wujunu keregi khasosu one internet ntugana wujunu tummi khasosu yara khate nyanciki technicien ku beniga kirana dono ngaro journaliste nu kuya kengani wujunu tammi khasosu ya donc ado ikunyi menu idegana le ko ga kebe kina khasosu nakari mu fili ban su wujunu keregi donc kencu charging ke nyoka may kha alla de nya o girnan khanuti kenga na wutu gelli ku benigo da ngani ci france ya ma o benigi atiere o girnan khanu o de fera khanya o do o gida Amadou Kanouté oda ha masala aga ministère de la communication bawo oti lenke kota oge me kori ananya foyay anani a enregistrant ngi ministère de la communication inatu nanti ganay tini Sénégal médianu tammi aga Sénégal kun tammu o weke finiya ode kenya xe muru ada ke ado de mamo siri nga malenke kota alhamdulillah ministère de la communication idotu o weke fini no nanti o we ke fini Sénégal médianu nga kenni foy agiro de mamo siri nga yo kenchu kamay yani ketanga golle kege nyakundunga oge de ko nanti ona fera nyaketanga o yimenuga katono partenaire nu muru nu mo ya parce que golle yani golle be gatu abakaya angante fokita aga sage na batenga kenya ne sababu na ngana daga wakati nyoga manya fonda ngi xenne donc kenchu kamay oti wona fera nya partenaire nu nga katono kitena mo donc partenaire nu ngay we jopene ni fonne kumpo no fonnu beni ogi kita iwo de mana oga nyangana o dingira ke tuganden do charge nu beni go kama haranda nyita gana konte khasobe oy menu na wutu ona rei bawo na khasimandita nanti o bana besu alla do dema bana suwe golinga laqya angana fonne be kita do nonga oga tunanti keno yi me khalle nyay agana kontiti no kumbea bana suni do dema ona timande ado ko beni go ma khajama palle yi khanu sigire xam pakanga ni mo ko siringa donc kenyande sababu o de golinga ka ke sigindi o girnan khenu ma lenke kota oga jofe no ga sigire xebeya o sikke do wacana hanga finu kungeni émission khotu ogi deberini ageni dindangure ko sage do kenga kadinga bawno geta dakuni sonin ko nga o yilleta huni oti komi a geriti sonin ko nyadangani o geti ona feranya sonin kencu ani du warano ko kendu yani nasage falle fonne toho ke nasage de oti ona nya wagadu andanya wagadu ke sonin koncu ni du warano ko TV ke kenna koy nanti télévision kanyani wagadu suafoni o dugu ta khadinga oti manasa ona toho ya kita digan kallamane xotte ken narla no nga kenge ni soni kan kanne kenga soni ka ko ke koyni o ko sitada wagadu vision o télé kenya ke fene wagadu vision o télé o ti o makati khatele ona makati kutele o télé ser sugana ko angiti wagadu vision o télé anga no nga an kapalle matana wano ko donc o de to ke sugandi ke mo koy o da geri gelli o gere tahundi décembre danginte ke gollu kuga wutini fonne kenne ni coronavirus ke khibareli coronavirus ke geri ade figebe siginde kha khoy tuano nga ko ngom kombe khota suganari anne faynia anke nga katono nafa yugo bakke mo kombe ya ken nafa oti manne oti alla de nya ode ke meja kita oti onari tukudo na sonin ko nya nafa o khanu kata sonin ko nafa natike kam mo lenke ko take bo kitengure bawni na buran to ma ko ga fen namine oti wachake ona programme spécial ta hundi coronavirus ke di man no nga kenge ni sonin kan jaranda na ga nokku suya
fo su geni khibare ga katono baka coronavirus ke khibare ona fera nya oga katono kenya sigindi no programme odo o yimme programme kutu kusu sigindi ode nya ke tanke nga invité nu nyanyana docteur nu jarandano oni hirodina ta hodina sefe corona ke khibare bega bakka kota su ministère de la santé nga ko corona ke khibare nga sibiti su journal nga wona kembagandi ode docteur gebe tahu ige sefe ige de famu don talaliti ige de explication liti corona ke khibare ode ga yemme ma sonin kallemme alla gede nya corona ke da kella ga jamam palle oda masala ode mura maka est ce alla sedan na ko deberni kudo sonin kon natu nanti watte ani agidu parce que sonin ka fo gebe ana fomu i mesere laqe kenya na gata lanchaqe donc a alhamdulillah de no ndoda ati kenyi meni demande goy seretana gana mu ken kamanna koto ikilu to khidwa ade émission ke debero dangani o de golle ke wutu kundoy ma ogeri ketango ge jofe ke sigire xey o ti golle ke xote nyani o da xotangori o wetu nanti fo ani khadinga kebe gari ni kane kenyan talan khotono kha ogede jatel laga a joppa do lenkina kha alhamdulillah tambon toya haran danyiti golle ke geme fo na fo yimina finanga tambo kentoya donc waccake ada baga ode tunanti golle ke o kata bakati kammo walla golle ke o kata wutu kammo agante tele taxi xumbene donc oti wacca ora wa jofandi ni soronga na ko ngida nanti golle ke ni kay o kudawe mey kha ante tele demande falle ante tele sikke falle ante tele bane su o gema asigire xenkine golle ke oti ke su kamay ke geri o su daga kato de manam ko be bawono gede jate be daga ku khasu be ni tammi nanti o gede de golle ke no nga kenniya o ga joppanani internet mbane oge daga internet ke ma kane internet ke khafo gebe kubeni ga debu khoru ko ani aro kubeni ga jamam palle afo gebe iya nyana o fenun kala oge daga ma dimma o yimbenu saga muku oga na émission su debe kinciga wuro karan ko no khiri téléphone a kati o de kha émission paylenki o de famu yekite khanawari jonga dunga anya foy agede nyakho ogeti a karan kon kaga kebe nyana kundu amegemu o kuga ki production khote be deberini ona o fankalle ona o énergie le ona fusu ona burenda surey ikunna wutu internet kamata inari tele nu nga wuro nga soro na fay woti a odo tv gumu kuna fay oge daga kano yille jatel la ganoti ay oge onan chimido digan kannunga oti oriti soni ka hwa dangani age khoto wo khoto ona fera nya oga katono ken digan kanet tangana mo ko mbeya wacca auto na manne deberi kun tv gumu be ni ga kara oni khiri ona fa oni sous recensé parce que kebe gananya dakar fo gebe finwe nyana dakar soni konga anani kara soni ko ngente nyina khala dimmanu fona nya France jamam palle anani Dakar ko te khala karan ko kante khala donc auto kuna fera nya onanya kebe ga katono kenchu kapa anani debe yogo wenonga dan taxiye wi ma kha Dakar igeme ko ken dan taxiye karan ko nakita en taxa besoin ne gatino ona délégation grinda nan daga kara igana dan taxiye ke deberi o gana wutu o ku gana rei anani ke tanke ona karan ko kusu tv gumun ko da suwe contact ya fo gana nya agede debebe seren concerné ona katankele directement a lenki émission begero tv ke ya ana ka karan ko nya concerné directement donc feranya anna gangoro ndi nanti lenki wuro nga ha tv nga ke programme fulane wey agede deben concerné donc kenge katono o gagnandi ni en temps avec katono nafanka kinnoya anani o sunanya me khala donc oti bawni me janni me ogeti anali ogeti communication na lo o khabilan no nga anna fa yogoni kiyay soron nakato gagnene en temps fini yogoni weno ngena kato jowono donc ke suwore ke jatel la go legere tini ona maka tv gumu ko khiri ogi khaja fini do kembatenga ona fera nya odina nya golingal le mois ayam posu donc kenyani ore debe dantanto kun khiri lenke ko tanga fube ga ko kungeni fube ga ko arundu fube ga ko bakel fube ga ko jawara fube ga ko bokilaji donc odo kunde bu dantanto khiri ado bundu bange nga segu odo kun khanu khiri kha o ma sukita fina bawoni kem programme oga jopana do wacana khanga khasu sikima na katwani akha ado corona ke khibare nge gemu ayani tante nyine suva oga katona sukita kha oti odo debu gumu ngana taku ante wasene ogeme kubeni yogo nikita ikunna hakile kino iti kunjogo ni karanga nanti kharawe ke kara fayna kharawe ke walla o ku xawe ketu o weketu kencuna kato golle ke talla no wondini ado lenki ogeti golle ke a soa fogeni donc onari ona sefe ke kinyandia ona golle ke présenter ya aray begi maxa hakile surbe ni gi maxa gel fa iga kataka po maxay aga golle ke denne kane kendi manga odi suna kentere nga dome ado iga kata sigire xebe wuto dangani golle ke ya kudo oga katono adenne kane o suna sigido ke mbatanga inshallah rabbi awa defo digame defo ndare dande simatini golle ke présentation ni kay kudo ana maxalato wacca ke o watini khanan nawari khage tawe nalli o terinka c'était pas évident harsa wetini kiani tasefunga wedigame njungini re finanga wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jallo digame mugu
o suwanda mugu do me ay komi agada digambe ni ko yumati mu waxu sare suwa banu digame gille ada defoye ana labeta ga kebe mulo so nga mulo so na kebe raga ina raga ay komi aga digam ko beni ko lenki o suwandi teren ko do me a labantenya bana xibar kenan joppe do sana khasu tammi anna kencu detail minute ni tammi no nga bon ay komi hada me bon sere su angol lenga ke ban kenyatu donc wayamma mana dukure allanta xakhil sire nyami xagar golle ke joppati bismillahir rahmanir rahim allah ga nak nyande alhamdulillahi rabbil alamin o suga yilen taxuno gatine ona joppodo lenke naxa joppande ke kota do lenke kotanta bana wala tigan awa xade diga mugo jabra xade diga mugo bon doyen chef de village a jofé ça dépend do nyangane a fa ke taxunu ani balu de bugume alors so be ni gara no ko ngami tout parce que ndako nga xala sen timi nga xade bu be ni ga tebe bon ça dépend do nyangane nda ko kempa ga jofé arundu nga yere ablay bacili ado tugane bacili si mu fili sur ablay bacili ante bugume nga bo khalilu si masara ga jofé fina ana ya faire représenter na di téléphone anti kilenga rini golmi idrissa gassama ana yere kungani dawdu jabira yano jattigi o yank yaay lenki bakkel mamadou ndiaye nda téléphone bureau no bo hay asere ma jofé fina donc kenyam tere tiabu mahamba ci kaw ma xanyane mahamba ci samoussa bacili ana frontière sasa samb sumbulu bon fini fili ando me nyoma xalenki angatu made digam ko ati sado ngana fo hollo ngana fungo sado hollo ni dugo nyantel bo giri lenki bo tuni sikkiano ko manay o taxandiya ta samba do yogoni fili daga no ko yogoni tan do ke xariya donc sam sumbulo gamari nyana batenga lo jugo khotiano ma xalenki o daga botu yogono khutana aken daga do no ya kempalant ku findam banta manken yelle ngara bon ta fajigi sumare ba khagri francia dinya selambula khagar jar alhamdulillah asreri bon do ko ngada ati seli gana gri ni mo khontu so ba ngana katiri na ga makatiri ni agana fofo ko ngana ni telephone na ma kon ko ngida ay ko maga yere bon jawara ma khancha ko ana jawara représenter ne bo siwa bu njay ay killenga de ndaade mekati telephone ati killenga yi ngata taglia ado labbu sumare gande do galal donc nawdu gili balu ma gande asu tabe alors kiana ko ngoy xamama ko xan ay siabu voilà no adi ndaade mekati dago ati nangi gamari mi gadi sere bo mu delun ko donc lan toron mané pap kamara voilà donc bu delun ko li donc siabu ntaxari ni a jofi anxa bakar sawnera c'est beaucoup alors c'est beaucoup de beaucoup mais c'est beaucoup khadio fi antongo voilà debe tane be gaay o gama safa yo bokko djey ça tu peux noter là s'il te plaît debout Ibrahim ça tu peux noter les villages là que j'ai pas cité bokko djey c'est beaucoup ado yo ni de beaucoup mais yo d'accord Mustawa ge donc anni toni ngut ku bene kunde bu représenter non tandang sebuku bakar sewnera and kencha bon bokku jawa anti lemi go katon mané wage yo nodo kebe gari Mustafa wage donc and bokku jawa représenter anka Moussa Tanja Kandebe ya Jewol voilà Jewel d'accord ande Moussa tu n'as pas de papier je te donne fiche de président fiche de président fiche de président voilà na rempli na fiche de présence qui rempli donc il y a une fiche de présence qui n'a pas rempli c'est le souka qui devait na devait être encore voilà bien donc anga de aga dinke ga de bu beni ko anga de bu ku beni ko collectif chef de village département de Bakel ku ñanni max bo xake kundu ku de bu beni ga def soni kan de bu me suga de beke aga de beke maga de beke fonka wada so waxri ban soni kan xibare ñan o ma sere bugu sere donc soni kan de be suga yere ku botuni meni nga na xari donc waga du vision au télé igana communiquer de bek nan timu de bu mun name de bu mun ciwani soni kan de bu me suga yere bon fulande bu me be ga yere manga soni ke mu ku soni kan xibare ngal nganda manga soni ke mu manga soni kan pimula aswa wada so waxri voilà kiana xana xaxato ñamul na kenya préciser ta bon sur be ni gamagi donc tu as modèle finalement il représentant li bon Bakel banan to pour l'instant comment ngam jo fa do ya fera
bon Khalil si importante ni Bakel Malamin Ndiaye importante ni bon pour l'instant il mo jofe voilà ke ana khadi diga me mugu agana isrebe ga muli nan chefe ina intervention de bari bon on a tokoni chefa voilà serebe ga muli nan chefa nan tokonko comme ça on a yimu filistiki kita après on arrive maintenant on a ina safe sere suga na safe diabe do beni ki mahiga ko ina ko serebe fumbe ga mala bandanga a discours ke bon fumbe ga mala banda mangamula nan ko be laba siringa ana en question posée bon c'est le qui a important diabe ni en principe kana télévision quelqu'un qui ba ko important diabe ni voilà qui a que ñamuna c'est vrai ñamuna question posée xa mayande posé c'est par rapport perspective ni perspective be xama da historique ko bo xa programme bi nga xama do perspective be xama xa perspective be xama bo o ma ke maña ah d'accord donc perspective be ga yampi ma perspective be xama xa bo kem la bo dang siringa xa quand même ke ñamul ni contribution litiatan forme de partenariat be xagaranya xado debu kuna xang xaku production de berni xarni ku nga wutu iga distribuer pourquoi xaragante forme de partenariat de berni xadanga des contrats fermes pour kunanya forme de distributeur xakundang xasuna golnya ke golle ke kamma xakun producteur ni ñaya et kun distributeur ñaya xana formaliser ken pour village ni quoi comme ça c'est le souga ana du protéger ken kara pour maintenant debe goro kuyi meya dakari me no xonga bo nga simon forme gabe ngay xagana canal horizon ngol wacca canal horizon nga ana atumo somo kompay chaîne gabe ana no xonga c'est là ce qu'on appelle le contenu donc diffuseur de contenu au Sénégal no xongere ya nga simon xagana kum ñagoni contacter bon peut-être en serveur ni ñan effectivement serveur ni ñan kuma xaya bo xa iraya xer diffuser i bouquet no dans un bouquet quoi anya TNT nyaba anya canal ba anya set diffuseur tanaba nga simana hadi gana masala bo sorollay ken contenu rono ken diffuseur no quoi donc une contribution filante ngamul na xana ko explorer donc pour village ni coup forme de partenariat ferme producteur diffuseur pour debe ken ko ngere prendre contact avec soit avec des serveurs ou des fournisseurs de contenu, des rediffuseurs comme TNT, comme Escaf, kunga haroni buken no nga soronga fine quoi. Donc xara ke explorer nga xil dépendant quoi. Donc ñamul na kenya partager xana tan. Donc perspective ni ko xana insister siringa pour forme de partenariat be xagamul haro chef de village ni forme de soutien be xagamul chef de village ni na xa soutenu. O kunchu gana la be haklu ndanga peut-être ay fona fana quoi il faut avancer qui anta xana yampi ma nga xasuma mana encore une fois nga xasu encourager quoi toni Idrissa Gassama golmin ke yani en kriya nanti nalli ida da bunchu khri awa jawa halan tawe hara fumbe kongo ala hala kongo da ngaya da fumbe ngako hakem pali me do banyi me nyirini mais c'est ma nyanya nyoma etin ke din kina nyara ke wat nalliyan donc hagar ke be kongo dang wacc wagaru TV hotele fiyani ana lungo soni ko ciudan fodo manka soni kara ten communication gel ganni or mantu communication soni kara kenya radio bana ke be ñoma radio Sénégal 15 minutes bana no max karlin khana kha karlin nga dagi ban c'est très ma ko ratana aywa oda alla nyaaga ma foga kitene kenga jira hari kenga ogana foke de kenga télévision men oga muku oga walla had maremu ogo son doga du bakeme alhamdulillah rabbil kenga c'est très important c'est bon o yimul sel yo ha ngamulla ado na debari a xote yan lemunu ñaan xay énergie nga xama seri sembe nga xama volonté nga xama c'est important a kebe kané a xote yan ma ko nunda beeri agni mbedu ko wacca nanti na télé ke bande bari kem mo to charge ni beni gada batti c'est extrêmement important ande location ko charge constante ñaan ken kanti gilli abada xaso nga xani kentu wana électricité xani kentu wana
serbe gol nyanga hani tugana ado fota do fota aywa nga ken kebaran tu fonne puisque mbogu tan xonga hanan dur goto so ni kan kebare il faut la metuare so ni kella gabagado foyi hanga sa anki tenga lamposo ay nyande walla nyagal ha xoti nyane yo hada mara men kuma afade daaro ga ñimo xebe li ngi xawon kundunya esprit nya évoluer o ha encourager ni fu ben nga surtout ke nga ha encourager ni nga nan fi ke la nya xan lim da xunya lim nu ñaan xay fi ke mu la journaliste ñaan xay xam me cintu xaga bakar kile bi xay kentu aywa o kude fu min da jo foya gana ñi vraiment soni camping ñaani jawaran tok fal jaado koy anya jida xibaara ñaan ba anya festival xibaara foto jawara xabana fe xaw ibe su kan kattan ay safan tokonya jawarante ñaan falli xabana ñanta a fati fi begani lenki yo debari a ñeme fi dumante ñaani fi dumante ka begani na toga talantal kane sharan talanga bona fi talan kotona ona kempa yaade ma hakonunde na encourager ni vraiment content de série nanti sonin kara o ha télévision kita ora ga sefera no ci mema ngar fa mobe ora ga sefera frongo walla ora ga oruñu de berni ora ga xil nan xari tawe ora go dimmu de berni xali tawe aywa anya karwo anya yerwo anya no tara oro soronga memo ko gal falle bangi nganu so dim palle bangi alors kenal li ngona fatama suganti bana nyanta c'est le courage et l'abnégation, surtout le courage et l'abnégation kebe ga trindini khasin khibari ñan radio télévision khars ñan jida fay ante mu ko wacc afakar wacc ay ni gi khasin khibari ñan no tana khasin khibari ñan donc fiya ni nga kongo ngatu charge ni bega xamma yo sorin kara o tangi yimmi I tongoya yogo yiwe aranci dan aywa ha kelanti continue kota ali sereman kota banin ku bidu filal nin ku ha barabaran ku amma wala tiya gada kontri marxis donc ha xana kello ha activité norma nan kebe haga debarni ha continue xayme fina xamba déjà ado partenaire bi xala gi xayi meli kat xat ni xakko to di jawar ben jawar kay dem gu xamma ak dem gu c'est vrai ya ni debu nga i xa ke ga bak ya kini de ben ci afo i be so gana fo kini fo autorisation dañé la kesu xama de courage c'est très important voilà xana anya gi dem do xéri xana fi den kaane ala to yagundi xana anintima o ñamu naké ko xaraga te jawar to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi dokore ado janka hara solution très debari hara arayse debari gulle ke mo to xabane diviel ama mo to xabane ma donc har kiñe de bugum parce que golle ke baka kam xabane golle fe sunin ke shogulen sunin ke chumula donc xaya golle ke kama anam bankia o lungu ke ka anto xabane na xam kiñe de bugum fondement ha kiñe de bugum keta wori taw donc jama kari mani ono kin koyme ono xelun koyme fi wona fisere de bari wona fisere mur malla gana ñangoda wona xaro merci xar ki aray sresima assalamu alaykum ay alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa o fabini sukuni ni ado gideni ado kapal de mon ci dem bu mun to sukuni dem bu me fetinga mari dem bu mun to yo xa nga comité technique comité normal membre ñani yo ni do ke inshallah wagdu vision na du kam na ga ro do o wasukuni fi fananta ndege namul na fubele ko fananga ni wagdu vision tv bo ndanga toko ke eska suray ko ko kunduba bo ma khar fay sringa vision ke ado tv ke wagdu tv anto dofono ba nan koto wagdu vision tv
alors ya siren tu antu comme soni ko voilà donc ken fe nyata inshallah la Allah kana ra fay sina na ngida saho na diga mi nya khoto ni sri golle be ga ko kundu golle na silsilan groupe harbar me sugaye anyi me segene na ampeten kaga am posuwan segene ngra ampeten kaga gela kama ngana kat no ko khini de no be ga khini ya gana kat jo fen no ma anga mamuldi awan kaga na mo aga dikanga wala nan kaga mo khini de ki an bakka yo xanyi me xalle ngana kat ampeten kaga na o temesi khagri mo ko ke yasriyan grimo ko ke parce que xabutu no khuni experience ni nga xamaxa nani le kurtu khadi ken khadi asren khayna khadi yo ko mo yigado ko mo ko kebe nan to ko base ne soro kamatan toujours ay ko ken ko fontel ko fo sugati ni na base soro nya kama demander akama na tunan ti tel no ko alla bana na base kama ngate parce que ken butu anga base kama kha soro ko anga base kama ko ngida gar ko mo ta fana andaga do anku ta filandi anku yeke amamula fo bakay ta sikandi nga nga daga no ngati nga no ke kila ke yampima donc mais comme expérience ni xamxa fumbe ga tagino ko golle ke del kane xa émission ni na patroni muru ina sponsor ni be xadang ni ado émission suga di berni publicité ni nanya do ano hoke na simana xaru ku njopa na sembenki no ko sirina kula khadema khagil khatani nya nan daga agence ni ngorosi dina masla dome debunka nambazi kama c'est vrai misale debugumu misama khagade kebe mo debugumu nga idmu ala wanyani na khajabi kenga asul fam kebe gen donc sigre khigana katnyana i khadanga ni waxtu ñogoni asrenya sigre xen man stade collectif chef de village ni khagana o yimul khano dematike o xaw siki khadanga tike ke ngi xam motivé ne siringa idaga fogo be fedi ko bawana mu ko soro yewtini o katini demana me ogana daga o communiquer ni do feninga ina photoni no kama harfa manef donc ku ñogoni yu balla as isogo feiga demana ndeben mais ngana ñi ngande mana an xaw siki dan no xogo aw kun kama ni motivé ne siringa waxati yogo ira wande mani mana ñama muri ma bawani yutunanti an sikire xego ñi da fogu mu be ni gaire na buru gumu ñani ya ga gonna tina buru iga makori ina nokku kita ina buru kuga iga igolle nga publicité ni aga telekan donc kun kamani xadu xa projet ñantel katia sigino ko ngi maka soit publicité suga fumbe ga xadang ni na koye kunyana golle nga yana talande na kane anteni make na satellite kita ado naro serveur ni noko bukeni noko xagani il fili su bana be subbil jende bari asiriani c'est très important ke abil zennikia qarawo soro woygoni walla soro fili sikki fogu mu ñani ya commerçant julani ñani ya ina bure igamma ko kota su fonan ke fina bure khaga gamma ko khatele nga kota so na ngurgi kam khadu khakun khal soro fili wala soro sikki sugani khadina taw tabulun kam o gollem payke ke abil zennikia on mulle euro sebi laga to dome khaga nyoda partenaire ni khagolle na de kan o khagolle na kan ban suga na fukita ganya a fay sakka gela gana khayru wal mako kebe kun kama ina fay gela ga 30 ina fa ngay su iwo engagé ne golle ke ay ko khakundo kunya fa gonna dome iga khatele ke aga tel kan ina fay sa tultinga ke avantage nyaga yesu ila gana breke bagal ina bugandi halaga nanya yikunga ina falleya mais ay ko base ni yakama kadi gonna dome machallah yo kha de bugumo ko wongu kungu lawnya na départ ni misal o haaju mettre lo haaju keya yo igana kati demande be berni na demande be individuel ni igana kati demande be na mais khada plan be palabe projet silsile nyagani khana soro nommé soro ben khaga tunanti vraiment machallah khara ganya na so sikina tikari khadina ta khadina masla khana kha projet ko ya mo gana projet ki otu na tawu soni ku kama i demande ni d'accord mais aranta khadena kan aran tiktina khay ko ngida gade ko mo kebe ndema nanya fi ya khare muri na ngaraw nyana nyakhade ben daraw nyana kha di nyakhen trogo ma abada di lomu yo masle ba kende ben Allah bana kat kende ben vraiment on kha encourager nya o ya khen khaya o trogo khaya o tu courage bi ga khamaxa Allah gana no won inshallah kube ni ga kara vision TV gumuko ala yan khutsuku yogo ni ma famu peut-être len kismana bangi wata debe suga ganga banga nga TV ni nyaati ke debe fulane TV ke debe fulane TV
yo o gri sonin ka ho mais o gri kha fo muri en ka o makanya o produit serenga utiliser ne akama na fokto produit ala no ko foktan no arant khantel nan do gri sonin ko nyatan sonin ka ho tan ka produit ni solong utiliser ni foktan parce que telen itv ni ko i gadro ka suno ko kenka antugana donc i kun kala ta kum produit mutu i garon kenka no asuga fayni i kun ga fokita xamwa foktane donc ke diga me ke fa kenya gasama khadina masla se dinan daga dome fube kharaga kitana iraga kitana o sura ganda fan kitane yo ke anta khana yam poma kha assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah o khirsu o dabugumu waya khamamana way duanga khadanga alla ganna tawfiq ñoo su kafman tonda ku kundu xare mu ñaan mais xamane xiya ida xaxiri xari ñumiya lemine nandag ñumi xirse kempati fi njompi mais xirse nandag ñumi lemine ken ya lemine be angada xanu angada wor nanta o kilisren kam nan qawen kitten kappa ama na dema ankatatal ñumi kenyaay way xamama na kendangen kuube ni ga do xir kundu wacca wore mu ñaan ndi me fin qala siri activité su igada dabari ngaxala et surtout madame aganya nanti na témoignage ñakini parce que kenn fois ne serendo Allah na hanga ki nga soro beni to précisément en carte digamu ko ñakamma ayani lemme Ibrahima Janka ado lemme Sadio Dukure ado wuri Fali Cissé yo kuku nga kutu siri kutu ko ngitu me xando soro beni na lo me siringa wala har khibaru beni ganyam xey na xey iko ngindanga ko beni ngadi ko contact ndindo ko anaxa soro an ngatunati crédibilité ngi ma xey lamunan ho jikke ngi way tu nanti iraye fode barno fumbe rendement nga ñane so fiti no su kofman tonda kundu xare mu ñaan mais xamane xiya ida xaxiri xari ñumiya lemine nan ak ñumi xirse kempati fi yombi mais xirse nan ak ñumi lemine ken ya lemine be angada xanu angada wor na taw kilisren kam nan xawen kitten kappa ama na dema ankatatal ñumi kenyaay way xamama na kendangal kuube ni ga do xir kundu wacca wore mu ñaan ndi me fin qala siri activité su igada dabari ngaxala et surtout madame aganya na kina témoignage ñakini parce que kenn fois ne serendo Allah na hanga ki nga soro beni to précisément en carte digamu ko ñakamma ayani lemme Ibrahima Janka ado lemme Sadio Dukure ado wuri Fali Cissé yo kuku nga kutu siri kutu ko ngitu me xando soro beni na lo me siringa wala har khibaru beni ganyam xey na xey iko ngindanga ko beni ngadi ko contact ndindo ko anaxa soro an ngotunati crédibilité ngi ma xey lamuna ko jikke ngi way tunanti iraye fode barno fumbe rendement nga ñane soni kala o ko taako xibaare ki ba caagane média ñan média soni kara akhore nya Sénégal Mali Mauritanie Gambie Guinée Conakry Guinée Bissau ke sunu soni kara bare suga angankara anga golnyang o gam mo ko wana nye me fin kala ngara waranga kebe de barni gamani ngato anin karamunti amega ndari kay ko mane laga adabar no ko anga de ber mo ko kebe ken katnyana me yanga ma go koyni me anin ke ko yanga anan ken koyin anga activité be kamana ko nga activité be kamana ko ya pro na ko kitun kinne mo ga me deman afilla ni sorobe ni wodi ga fat baane ngana to di fat baane wodi ni jama baanu ya ko me xaw xam no fat baane e xana tu nanti soroyo no xonga e gati no ko be ni danga sonin ko activité ngi xama xay ke katnyana me yanga da xanyuna ago o koyini xay age xa koyino donc le munuku il faga tangano yaay no mulena ngol ya kenya kamma dabugu menga da kebe ko tafana ka agene ke mahancha ko ndabugu me yana ga kebe ko tafana ke vraiment conseil ni yan rek e ji tangande xay parce que ngeda nga de personnellement golle na nga sa jopana ayam pasinda dina tan da jopana da war kille ke golle responsabilité do hore nyana da batte il faut xana mbase xay mani kamma kan xaga basal sartan kamma jopere xey ñaan jopere xe sere suganga xey jopere xanga jonga sere gande man agnya ide ni mbangiya ba agnya financement ni mbangiya ba
anga jungu saronge nan demba pour katanka ga sikantani pil kamay donc daga refeto ko ma gam ya ina ngilla kat soni karaya parce que golle ke be ga tangane sel ga nay munna faga ya munna fantanga soni kara kata ga tangane doktan su donc iganari katto effectivement ketina iri refenya programme ko be ko mi yogo ni go kore katte nga simani yo i men experience ni ma ke nga parce que journaliste ñari dal golle ke donc iraga bakete ki lutene ni beni ki lubeni gi demane xumane fal iraga i men iraga rin tigiti idwa iganta basane sere kamma i wokuntu partenaire ni gan xawi kit mo be yitu peut-être ara ñari do yogo ni contacter déjà email parce que woni rin kay mo contacter iga daga mina fini beni ga ko kemmo donc iya xenge kille mais i finde gillia donc kata partenaire ni ngari ga gaboni ga kebe kita araga tikitia il faut que na ngile carte imare mu fini na amuriya khado de makato ga sikotani pil kama donc on a meñi lenki nandiga mu ke kama vraiment fausse rien nke ken daga da personnellement de bu gumu xibare na xaba o gana kata fausse de barne lamunu ko danga asre ñaan adini media fano yino comme de bu mengo ko par exemple ke wogo di jida makina fo di jida ñaan jida fm a wononga ke xa fay ke sikwacha o ga moko kebe tamun na cigi parce que ine me yatimandini et siki me place ba narratif ne remplacer ine me yatimandi domaine be gani a hata kat concurrence nya concurrence ke aya no de mané ga golle ke be kena ga yana qualité parce que be xalle ga na ya qualité soro nya kan nanya soro ngur katta nyaay donc concurrence ngata no ngam golle ga har ga ya golle ma yatte nya serata foko na te lokundu nyata mais ha nya kan kapalle bay golle nga xalle yam pasan xalle soro nda apes na ko tan ken xalle kan ka dur ko to nan la ga xalle ke améliorer mo ko soro nga axawal donc aga be be nanya soni krano ko asire nya donc on ke danga ni de bu mo ga na kata woro mu ko de man wa ni ko o ga na kati de man ko jallo nga do ko sambe yalla nga do ko mo be coordinateur nga do ko mo be Allah wa ya xare muru sere dangen dépasse ngo xoro mo xam anna ya nga da mais xane te ko ta suñana dépasse magana ya nga na tal sam ko ta rin ya ga dépasse kinde kella ta yana serati bel malgré dépasse ko ta banane he na ala mané ya mais xa fumbe ga dume na badan kibare ke ba fo sere ga auto sere da donc xana ra xa konta nga nanti kaga période kebe sasa ha hata gi de kat soro nya xe xa problème ni kebe mais kada xade man ba na xay ma ko na ta ke do sasa na ba ngi xasu sek me hakke mais ko gana de kane xagatini wota ke do sasa sino sikki sino nakdi sino ke sino tumi xam ka sikki xatani pil kam xaga finir katta soro nya na ti na xade ma e kembira de ya tumbo ko yenya donc barake be o ga e sasa alhamdulillah o gana kata ora mu ko de man asre nya mais xana du préparer nanti xaxay effort de bari xana ga tikit xadu xaxaya ga certain de man dina de certain na xadema ndigam mu ko xana yam fi maxay ndebugum ndigam agene ke dama ciao modin taxawadi xadna muti ndebugum xadna kambal mais seulement ke ndigam ben pogo be tagada le munu ko do ngitu nga kebe ta gagner témoignage la tisoro de crédibilité ngi o jikke ngi kamba xumbane fall donc adini ndoko le munu ko dang parce que adini de lay muti nante nga tewene après délégation yo way gille ma bambilo re gare ni ciagati ngi bi ni ma do ko ndoko ngi dan ci lay tewene 5-10 minutes ina yampi maga donc da bugum xagana yampi maga ngana digambe kenya mo do be xana yampi ma billahi tele tewe kan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh